अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन अरबाज चौधरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हाजी मोहम्मद शकील अंसारी उनका नाम है और साइजिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं और 2009 से 2015 तक वो बिला मुकाबला साइजिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के चेयरमैन रहे। अभी भी वो चेयरमैन की हैसियत से, क्योंकि साइजिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के जो लोग थे वो उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी अपनाइयत और उनके इंतखाब की वजह से वो दोबारा 2019 से ऑनवर्ड अभी तक चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ताजुल काज के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमत हैं और शहर की तामीर व तरक्की के हवाले से भी हाजी मोहम्मद शकील अंसारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहर के लोग जानते हैं कि हाजी मोहम्मद शकील अंसारी किस हस्ती का नाम है और आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो मैं जनाब उनको वेलकम कहूँगा कि उन्होंने न्यूज़ रिकॉर्डर के लिए इंतहाई कीमती वक्त से कुछ वक्त दिया। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जी हाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाई साहब, मैं सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो ये है कि साइजिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल विंग है और इस हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं मौजूदा हुकूमती सैनरियो में, ट्रेड पॉलिसी के हवाले से और मुल्क की मीशत के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। असल में जब से ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, साथ ही इंडस्ट्री जो है वो पहले बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रही थी और कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए कदरे बेहतर है। कुछ इनकी पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री की फेवर में जा रही हैं, कुछ मुल्की और बैनुल अक़वामी जो हालात हैं उसकी वजह से अब टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जो हमारी गवर्नमेंट से अपील होती थी पहले भी और अब भी हम उनसे कर रहे हैं, हमारा सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था सेल्स टैक्स के हवाले से। हम चूँकि एक्सपोर्ट और लोकल इंडस्ट्री दोनों को हम प्रोवाइड करते हैं, अपना सारा जो सिस्टम बनाते हैं साइजिंग का, तो जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो तो सेल टैक्स के अंदर वो पूरा हमें पे कर देती है। जब हम लोकल इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं तो वो लोकल इंडस्ट्री जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने इस गवर्नमेंट से 12 दफ़ा अपील की है कि साइजिंग और वीविंग इंडस्ट्री जो है ख़ास तौर पर, इन दोनों को आप कोई ज़ीरो रेटेड की तरफ लेके जाएं या कोई मिनिमम ऐसा टैक्स आप सेल टैक्स का लगा दें जो 17% तो बहुत ज़्यादा रेट है, थोड़ा टैक्स आप लगा दें कुछ 4-5% के करीब जो कि नॉन रिफंडेबल हो। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट से काम करेंगे तो हमें 17% के हिसाब से वापसी हो जाएगी, वो अकाउंट ठीक हो जाते हैं हमारे। जब हम लोकल के साथ काम करते हैं तो हम तो पीछे तमाम अपने जो मटेरियल्स हैं या बिजली के बिल्स हैं वहाँ पर 17% पे करके आ रहे हैं। जब हम लोकल को देते हैं तो वो आगे हमें इनवाइस और वो सेल टैक्स के हवाले से मुश्किलात हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस है। तो एक तो थोड़ा रेट होना चाहिए सेल टैक्स के हवाले से और नॉन रिफंडेबल हो। हम ये जो है उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है उससे बचना चाहते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं वीविंग और साइजिंग के हवाले से। जो एक्सपोर्टर्स जो हैं या दूसरी इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज्ड है, उन्होंने अपने आप को किया हुआ है, लेकिन हम चूँकि लोकल में बैठे हैं तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि सेल टैक्स, और उसके बाद जो है जो इन्होंने अभी अनाउंस किया है बिजली के हवाले से कि जी हम 5-0 रेटेड जो सेक्टर है उसको हम बिजली के टैरिफ में कमी देंगे। कमी इस हवाले से देंगे कि जो उनका पीक आवर का रेट, ऑफ पीक आवर का रेट होता था उसके बराबर लेके आना है और जो दूसरा उसका रेट है बिजली का उसको उन्होंने कम करना है। वो अभी तक हमारी जो साइजिंग और वीविंग इंडस्ट्री है इसके ऊपर शिफ्ट नहीं किया गया वो चीज़, अभी वो सिर्फ एक्सपोर्टर को उन्होंने दी है। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट के से कि ये जो आपने अनाउंस किया है अभी बिजली के टैरिफ को, वो हमारी जो दूसरी इंडस्ट्री है लाइक साइजिंग और वीविंग, इन सब को भी उस रजीम में लेके आएँ और हमें भी जो है वो सहूलत जो है वो दी जाए। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि वो जो उन्होंने टैरिफ रेट्स दिए हैं वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो सके? जी वो एक्सपोर्टर पर तो इम्प्लीमेंट हो गए हैं
لیکن جو دوسری انڈسٹری ہے, جو پہلے جب سیل ٹیکس لگا تھا تو 5 جو زیرو ریٹڈس تھے نا انڈسٹری, ان کے اوپر یہ ہوتا تھا سارا سسٹم. لیکن اب جو بجلی کے ٹیرف میں دیا گیا ہے وہ صرف ایکسپورٹر کو دیا گیا ہے, باقی جو 4 انڈسٹری باقی ہیں ان کو نہیں دیا گیا ابھی تک. حاجی صاحب, گزارش یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں سائزنگ کا بہت بڑا ایک کریکٹر ہے, بہت بڑا اس ونگ کا ہاتھ ہے, اور سائزنگ انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کل کتنے ممبرز ہیں آپ کے؟ جی, ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹل 120 کے قریب 120 کے قریب ہمارے یونٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ فیصل آباد اور جو سراؤنڈنگ کا ایریا ہے اس کے اندر یہ ہمارے یونٹ ہیں. اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ سائزنگ انڈسٹری 120 کے 20 یونٹ جو ہیں وہ انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, اولڈ ایج, سوشل سیکورٹی, لیبر ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر رجسٹرڈ ہیں. نہیں, کمپلیکیشنز تو دیکھیں جب کام بندہ کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہیں اس کے اندر, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام محکمے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کیونکہ انڈسٹری ہے یہ. انڈسٹری کو اس گورنمنٹ کی جو ترجیح ہے نا کہ انڈسٹری کو چلانا ہے, اس کے اوپر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی بیوروکریسی یا محکمہ جات ہیں ان کے رویے انڈسٹری کے ساتھ کچھ بہتر ہیں. آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد اجمل, جو چیف ایگزیکٹو ہیں MB سائزنگ انڈسٹریز کے اور MS سائزنگ انڈسٹری کے. بہت خوبصورت شخصیت, نفیس لب و لہجہ اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت. 2004 میں انہوں نے سائزنگ انڈسٹریز کے کاروبار سے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنے معیار اور کام کی وجہ سے بہت جلد سائزنگ انڈسٹریز ایسوسی ایشن میں اپنا ایک خاص مقام بنایا. آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. اس طرح ہے کہ ہمیں گیس مل رہی تھی سابقہ دوار میں, اب گیس نہیں مل رہی. اگر گیس آ بھی رہی ہے کہیں کسی انڈسٹری میں تو وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے کہ وہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اکثریت سائزنگ والوں نے اپنے گیس کے میٹر اتروا دیے ہوئے ہیں. اچھا جی, ان میں بھی شامل ہوں, میں نے بھی اپنا میٹر جو ہے وہ اتروا دیا. اتنا تو ابھی کیا استعمال کر رہے ہیں پھر ایندھن کے طور پہ؟ وہ لکڑی اور تکا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں. جی, تو کوئی اور فیول کوئی مل نہیں رہا. تو سب سے مسئلہ بڑا یہ ہے کہ اتنا ریٹ بڑھا دیا گیس کا انہوں نے کہ اب گیس جو ہے نا وہ انڈسٹری کے استعمال کے لیے بہت مشکل بن گئی ہے. تو چاہیے کہ ان کا ریٹ جو ہے نا وہ اتنا ہو کہ ہر انڈسٹری آسانی سے چلا سکے. اب جو سردیاں آ گئی ہیں, گھروں میں گیس نہیں ملتی, تو سائزنگ انڈسٹری اور جتنی بھی فیصل آباد کی انڈسٹری ہے نا وہ گیس کی وجہ سے بند ہے. جو تھوڑی بہت یوز بھی کرتے ہیں وہ بھی نہیں اب یوز کر رہے ہیں کہ پیچھے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, گیس آ ہی نہیں رہی. اچھا, ہاں جی. اس کے علاوہ جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے نا وہ ریفنڈ کا ہے. اس گورنمنٹ میں ریفنڈ تو دیے ہیں انڈسٹری کو, مگر جن کے کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ریفنڈ, وہ کنڈونیشن میں کیس چلے گئے, اسلام آباد چلے گئے, انہیں وہ ریلیف نہیں ملا. تو اس سلسلے میں میاں صاحب مقامی جو FBR آفیسرز ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ وہ تعاون نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بورڈ نے یہ کلیئر کرنا ہے, بورڈ پاس کرے گا تو ہم کریں گے. بورڈ والوں سے بات ہوئی ہے, امید ہے وہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ بورڈ اب اس کی اجازت دے دے گا. تو جو لیٹ ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے, لیٹ ہونے کی سزا اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا وہ سرمائی ریفنڈ جو ہے گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا وہ ملے ہی نہ. تو ہم توقع کرتے ہیں FBR سے کہ انشاءاللہ وہ اس پر غور کریں گے, اور جو لیٹ ہو گئے ہیں کیس ان کو ریفنڈ ملے گا انشاءاللہ. جو انڈسٹری میں بہتری آئی ہے نا سر, میرے خیال میں جو کرونا کی وجہ سے آئی ہے انڈسٹری میں. اچھا, ہاں جی. تو کرونا میرے خیال میں پاکستان کی انڈسٹری کو مافوق آ گیا. طلب و رسد کا موازنہ جو ہے نا وہ توازن بگڑ گیا. 2 ماہ جو ہے وہ انڈسٹری بند رہی, پاور لومز بند رہی, سائزنگ انڈسٹری بند رہی. تو جتنا وہ مارکیٹوں میں کپڑا سیل ہوا ہے نا وہ ریکارڈ سیل ہوا ہے. وہ سیل زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر اب انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنے بوم پر جا رہی ہے اور روزانہ نئی انڈسٹری لگ رہی ہے. دیٹ از اے گڈ سائن. ہاں جی, ہاں جی. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت پورے ملک کی تقریباً ساری انڈسٹری چل رہی ہے. ہاں جی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کا بڑا کردار ہے کہ اس نے ہمیں سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رستہ نکالا ہے, اور یہ بڑا بہترین رہا ہمارے لیے یہ تجربہ. تو میں کہتا ہوں اگر آئندہ مستقبل میں بھی اگر
कोई हफ्ते में एक दिन मुकम्मल छुट्टी की जाए या 2 दिन छुट्टी की जाए तो इंडस्ट्री मुस्तकिल तौर पर बेहतर तरीके से वर्क कर सकती है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मियां अजमल साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने 2004 से साइजिंग इंडस्ट्रीज़ में काम शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने काम और म्यार की वजह से साइजिंग इंडस्ट्री में आपने काफ़ी नाम कमाया है। सर, दयानतदारी से काम करो, किसी से झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो, सच बात कहो तो सच में बरकत है, अल्लाह ने रखी हुई, तो सच की वजह से इज़्ज़त मिलती है। हाँ, इस वजह से मैं समझता हूँ कि अपना दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। तो इस वजह से देखो जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो ताजर सच बोलकर कारोबार करता है उसके काम में बरकत होती है, उसे कभी खसारा नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम सच बोल के अपना कारोबार करें और सच में बरकत है। मियां साहब, साइजिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक आप अपने भाइयों के लिए कारोबार में तरक्की और कामयाबी के लिए कोई ऐसा कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ना सिर्फ साइजिंग इंडस्ट्री को बल्कि पूरे मुल्क की तमाम इंडस्ट्री को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम इंडस्ट्री को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होकर मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। ये थे जनाब मियां मोहम्मद अजमल, चीफ़ एग्जेक्टिव MB साइजिंग। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही और उनकी इस बात से यकीनन वतन परस्ती और पाकिस्तानियत का जज्बा नुमाया नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।